जय जगन्नाथ मो ना ज्योति आप देखते नुआ वीडियो मोर ज्योति ब्लॉग आज तो किसी बेसी किसी कहना ना क्या मोर हेलमेटा जो भांगी कल जो जाइए पूरी जो जाइए आप देखते वीडियो मोर आज अपलोड हो जाइए से वीडियो देखीदे टे आप भल पाइबे से वीडियो कर देवे है कि आउ रहा जो हेलमेटा भांगी आप तो जानते जो हेलमेटा भांगी से हेलमेटा कौन है मुझे देखा है कि से हेलमेटा ही पकईक आनी ग्लास गुटा पकईक आनी है कि यहाँ आ भितर आंटी फग वाइजर गुड़ा पकईदेली आमे यहाँ कौन ना मुझे भाभी जो रेगुलर ब्लॉग करी बोली कि है कि सेटा तो करनी क्या रेगुलाली ब्लॉग करके अपलोड कला मोबाइल भाई गोटे कथा कहूँ समय होनी सत टाइम होनी तापर रबार वीडियो आमर आउची आपण मैंने जो वीडियो गुरा भी देखुं टिके भाई टिके देखु पूरा वीडियो को देखो आप गोटे मिनट देखी जाऊँगी जब भल लगुन तो कमेंट सेमती कहतु कि नाई भाई आप वीडियो भल लगुनि कि आउटे कौन तादेह किसी दिंतु आड करूँ कि आप कथा ये करूँ भाई आप किसी कहूना कि किसी भी माने ये दौना वीडियो पूरा देखना और जी भी मो चैनल नुआ है चैनल को पूरा वीडियो पूरा देखो तापर सब्सक्राइब कर मुझे तुमको कहनी मो आईच मैंने सब्सक्राइब करते पड़ो पूरा वीडियो देख तापर सब्सक्राइब लाइक कर जब वीडियो भल लगे तारे सब्सक्राइब करो तुम सांग साथी मान पाखे सेयार कर कि आ रहा कौन ना काली आम भाविचु जी कटक टे जी है कि से नराज साइड काली से 10टा बेलू जी आउ देखेबी कौन हो कौन आप तो जानते नराजर कथा कौन तो सन्ध्या गले जगह मिलनी ए टाइम जाइए एबी मोबाइल टाइम थी मुझे जाइए कि किसी लाभ ना कहीं एवं जाए कि भी लाभ हेनी आ तो काली जी आप कल देखिए है कि आज भी मो चैनल नुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन कॉल करो ये तो देख जान तो मुझे कही जो मोर दांत एमती बोली जाइए आज से मेडिकल आओ भाई विश्वास कर मु भाभी नी प्राइवेट मेडिसिन मेडिकल एमती भल है समते गली कोऑपरेट सब भल कर भाई विश्वास कर से गली से जो दांत उपड़ा देखिक आइली मो जीवन में इच्छा करी कि मुझे जी मो दांत से उपाड़ी है कि तो मुझे आपको सब कही मो दांत कौन होता है तापर जो अपॉइंटमेंट नहीं से दिन है पुणी आउ गोटे अपॉइंटमेंट नहीं आज सकाଳେ जाइए गली से कौन है ना मो भाई आम भाई देख आम बेसी किसी है गवर्नमेंट मेडिकल एससीबी कटक ये जाऊ आ मुझे जानना भाई देख एससीबी पूरा प्रबल भिड़ था बोली मुझे प्राइवेट बुक करी आ एससीबी तो भाई बुक ही हेनी आप जो लाइन ठिया हो प्राइवेट बुक कली भाई विश्वास कर चाहिए गली जो मुझे जाननी प्राइवेट मेडिकल एत भल गली रिपोर्ट सब बनैली टोकन गोटा काटिले 10 टका ना टोकन गोटा काटिले भितर गलु डॉक्टर भाई विश्वास कर तल एतिक एपट सबुतिक खराब ऊपर गोटा खराब ये तलटा फिनिश जो आम जो फिलिंग होपर जोटा से तो रूट केनाल कौन कहते हाँ आ विश्वास कर भाई आसे जो दांत उपड़ा मुझे देखिली मो भाई हाथ जोड़ीदेली मो भाई जीविनी कहीं सी जो रेट्रे उपाड़ुन है कि भाई कौन इंजेक्शन पार्टी भर दे दौरान बधिरा दौरान एनालिसिस दौरान भितर देकी उपाड़ भाई देख मो द्वारा हेनी जदि भी जाए मुझे तुम देखेबी कि सहीटा सेकेंड पार्ट से वीडियो आसो यहाँ फास्ट पार्ट मुझे जहाँ करी कौन करी सब देखदेली आउ ये रहा किसी प्रेसक्रिप्शन एतिक आज मनार ये सब पढ़ाई मेडिकल नाटा यहाँ जानते भल मेडिकल है कि आउ भल कोऑपरेट कले यहाँ आमर जो एक्सरे रिपोर्टर यहाँ मैंने टोकनटा यहाँ एक्सरे रिपोर्टर आउ भाई बेसी किसी तो कह ना है कि दांत अवस्था मुझे देखईदेवी थंबनेल पकईदेवी दांत कौ रेट्रे कौन है रहा आज विश्वास कर सका सका क्या मुँह चाहिए उठती क्या मुँह चाहिए उठती है कि कहबी गोटे जिनस मत फोन कर डकाला कहला चाल जा गोटे क्या मुँह मुझे चाहिए उठती कि भाग्य मोर मु क्या मुँह चाहिए उठती भाग्य नुह खराब भाग्य हत भागा मुझे क्या भाग्य मुँह उठती एमती गांधी मोर कुछ कही हेनी है कि से जी भी देख जाइए से वीडियो देखीदब है कि मत पर पचार तू कहीं कहलु ओ भाई खोला था मुझे आज एत भाई गली सका अपॉइंटमेंट नहीं जाइए पहुँचली 11टारे भाई देख अपॉइंटमेंट टाइम गोटाए फिक्स टाइम था आ तुम जब बेड टाइम गल पूरा हैरान जाकि जो हैरान है कि ये तो कौन कहते 19 तारीख दिन कहते कि जावाक फिलिंग कराया आउ जनवरी मास 22 तारीख में कहते जो रूट केनाल कर भाई मु फास्ट कहूँ मुझे भी शौक अच्छी कहीं से जो रेट्रे उपाड़ुं मुझे भी शौक अच्छी मुझे जावाक चाहूँ
କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ଘରେ ଗେଜେ ଗେଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଇ କରିବି ଆଉ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେଠି ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବି ଆଉ ଯେତିକି କ୍ଲିପ୍ ଗୋଟା କାଟିଛି ସେଠି ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଡେରିରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠିକି ଆଇଛି ଆମ କଲେଜକୁ ବୁଲେଇଦେଲି ଟିକେ ଆମେ ଏଠି ଆଉ କଲେଜକୁ ଆଇଛି ହେଲା କି LNS କଲେଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ହେଲା କି ଭାଇ ମୁଁ କହୁନି ତମେ ଆସିକି ଏଠି ପଢ଼ ହେଲା କି ମୁଁ କହୁନି ହେଲା କି ତମ ଖୁସି ଭଲ କଲେଜ ହେଲା କି ଭଲ ସାର୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ବି ହେଉଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଭଲ ପଢ଼ା ହେଲାଣି। ଆଗ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମଠୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏତେ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଏତେ ଭଲ ପଢ଼ା ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଆଇଛି ତ ସେବେଠୁ ଭଲ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖ ତମ ଖୁସି ତମେ ଏବେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଛୁଆ ସବୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାଇ କିଛି କହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବେଶୀ ବଡ଼ ବି ନୋ କ୍ରିଏଟର୍ ନୁହଁ କି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବି। ଆଉ ଯେତିକି ବି କହୁଛି ଭାଇ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ହେବନି ମାନେ କହିବେ ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ କି ଏ ଟୋକା କିଛି କହୁନି ବେଶୀ ଯେଉଁ କିଛି ଦେଖାଉନି ବହୁତ ଗପୁଛି ଭାଇ ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ହେଲା କି ନହେଲେ ତମେ ଓଲଟା ସିଧା କମେଣ୍ଟ କର ଭାଇ କୋଅପରେଟ୍ ତ କରୁଛ କମେଣ୍ଟରେ ସୋଧା ବି ଆଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଡିଲିଟ୍ ମାରୁଛି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଶୋଧିବନି ନାଇଁ ଭାଇ ଭୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ କଥା ସେଇଟା ମୋତେ କୁହ ନାଇଁ ଭାଇ ତମ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଭୁଲ ହେଲା ସେଇଟା କୁହ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତମେ ଭାଇ ଶୋଧିବ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇଟା ତମେ ଦେଖିବ ନା ଆଉ ତମେ ଭାଇ ଏମିତି ଶୋଧିଲେ ହେବ ଆଉ କିଛି ଗପୁନି ହେଲା କି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜୋବ୍ରା ବ୍ରିଜ୍ କତିରେ ଦେଖାହେଉଛି। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତିକି ଭିଉଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି କି ମୋର ଯେତିକି ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲେଣି 145 ଜଣ 48 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ପ୍ଲସ୍ ଆଜି ହେଲା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଦିନ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଜି କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବହୁତ ଇଏରେ ଗାଧାନ୍ତି ଆଜି ଠାକୁର ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହଉ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କର ଭାଇ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମର କାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଆମର ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ସେ ଜାଗା ନାଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ମନେ ନାହିଁ ଟିକେ ସେ ପକେଇଦେବି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଛି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ସେତେ ତ ଭାଇ ଆମକୁ ତ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାଇ 300 ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଆଉ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମରିଥିବେ ତ ସେ ଛାଡ଼ କିଛି କହି ହେଉନି ହେଲା କି ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ତ ହେଲା ଭାଇ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି କାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯାଇଥିଲୁ ରାତିରେ ଆଉ ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ କାଲି କହୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ MLA MP ସବୁ ଆଇଥିଲେ ଭାଇ ଆଇଛନ୍ତି ସବୁ କିଏ ଆଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ କାହାକୁ ଭାଇ ଏତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କାହାକୁ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଏତେ ଚିହ୍ନିନି ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଏତିକି କହୁଛି ଭାଇ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ ଯାହାର ବି ଯାହା ଯାଇଛି ଯାହାର ପୁଅ ଯାଇଛି କି ଝିଅ ଯାଇଛି କାହାର ବୋଉ ପୁଅ ଯାଇଛି କାହାର ଛୁଆ ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ କେମିତି ତାଙ୍କର ଭଲ ହଉ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଛିଟା ଦେଖୁଥିଲି ଯେମିତି କ୍ଲିପ୍ ପକେଇଦେବି କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଦେବି ଦେଖିଦେବ କି ଗୋଟେ ବାପ ଆସି ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି ତା ପୁଅକୁ କାନ୍ଦୁଛି ଖୋଜିଛି ପାଉନି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଳେଇଲା ପୁଅରେ ଧରିଛି ପୁଅକୁ କହୁଛି ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋ ପଇସା ଦେମି ଖାଇବୁ ହାତରେ ଧରିକି ପଳେଇଲା। ସେମିତି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର ସବୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ରହିଲା ଆଉ କିଛି କଥା ନା ତ କହିଲି ସବୁ ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି କି ସହଜ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛିଟା ଭାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ସେଠିକି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ହଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ସକ୍ଷ ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ କିଛି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଲେ ତାର କିଛି ହେଇଯିବନି କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ହେବ ହେଲା କି ଆଉ ତ ଯାହା ଦେଖିଲ ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ ଆଜି କରୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି।